kaadlaw nga iltop and firearm registration gipahigayon sa Cebu City Government mga katrupa. Detalye sa report sa nato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Philip Cirujano. Live report. Gisugdan kagahapong adlaw ang duha ka adlaw nga license to own and possess firearms kon LTOP sa Cebu City Police Office dito sa G Mall sa North Reclamation Area sa Dakbayan sa Sugbo. Kini gipanguluhan ni Police Colonel George Ilanan, ang direktor sa CCPO, diin ilang dinapit nga bisita si Mayor Nestor Archibal. Kining inisyatiba nagdala sa tanan yang pagproseso sa dokumento sa LTOP ngadto na sa usa ka kumbiniyenteng lokasyon nga naghimo sa serbisyo nga masayon nga makuha sa publiko. Si Archibal ni pasabot sa importansya sa pagkuha og lisensya sa armas pinagi sa legal nga paagi sanglit ang pagpanag-iya ug pagdala og armas o sa kapribilhiyo nga nagkinahanglan og tulubagon, disiplina og hingpit nga pagsunod sa balaod. Si Archibal dasig sa kapulisan nga himuon kini nga regular caravan aron matagad og kasayon ang gustong makahupot og armas sa legal nga paagi. Para sa itong mga katropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na silang lawas ng kalipay karon mga katropa, di na ka na ngay ikabalaka. Kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mapalit na kini sa inyong mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa Regayosang Pilipino para sa Pilipinas, kini ay certified Turbo user, katropang Philip Cirujano, XFM News. XFM report.